السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ پتر لائٹ نہ بالو، موبائلان دی لائٹ کوئی بندہ نہ بالے، صرف ہے کیمرے دی لائٹ چلے۔ حضرات، کافی سارے علماء کرام خطابات فرما چکے نے۔ لوی آواز اگر زیادہ ہے تو بزرگ کہہ رہے ہیں کٹ کر دیو، اگر آواز زیادہ تیز ہے تو تھوڑی جی کٹ کر دیو بزرگانوں۔ اب پتر کٹ کر یار، تو کی سمجھنا سی ایتھے بولے بندے بیٹھے ہیں۔ آواز نہ زیادہ اکا کٹا چھڑی، دسو کوئی گل ہے کرنا نہ آواز زیادہ تیز ہوئے تے نہ آواز زیادہ مٹھی ہوئے، کی کر چھڑی؟ اب پتر آواز صحیح کر، شاباش، جزاکم اللہ خیر۔ نہ پتر ایدہ تو سیڈ تے ہو گئے یار، تسی انجی کرو ایک باری پلیز سیٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ، آجو آجو آجو۔ یا معاشر المسلمین اجلسو، جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ، پلیز سیٹ ڈاؤن، پلیز سیٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے چھڑ دیو یار ڈبیاں نو، ڈبیاں تو اورا پرا ہو جاؤ، ادھر آجو۔ حضرات، کافی سارے علماء کرام خطابات فرما چکے نے۔ میرے واسطے آج بڑا خوشی دا موقع ہے، ایتھے آواز ٹھیک ہے پتر، بہت شکریہ۔ بڑا خوشی دا موقع ہے کہ مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے مامو جان حاجی نصیر احمد صاحب 15 مراد والے ماشاءاللہ وہ تشریف فرمان ہے، اور الحمدللہ چودھری اکبر لودھی صاحب اور ماشاءاللہ بھائی اصغر لودھی صاحب الحمدللہ تشریف فرمان ہے، اور چودھری جعفر حسین چندر صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف فرمان ہے۔ دیگر احباب، میرے دوستو اور میرے بزرگوں، میں تو انہوں دیکھ کے تہاڈی زیارت اور ملاقات اور دیدار کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے اس ادارے نو، اس مسجد نو، اس مرکز نو اللہ پاک ترقی عطا فرمائے۔ بہت سارے علماء کرام آج تساں بلائے نے۔ مولانا دا کی نام ہے ماشاءاللہ؟ قاری زاہد بھٹو صاحب، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ بڑی کارکردگی ہے، بڑا تعلیم دا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پہلا جلسہ مسجد تو باہر ہویا سی، آج مسجد الحمدللہ مسجد وچ جلسہ ہو رہا ہے۔ اللہ اس مسجد نو مزید آباد فرمائے۔ میں بڑا حیران ہونا وا جدوں بندے گلاں کردے نے نا، اوس مولوی نو نہ بلاؤ، اوس مولوی نو نہ بلاؤ، او مولوی نو نہیں آنا چاہیے، اوس مولوی نو نہیں آنا چاہیے، بلکہ کئی بندے انجدیاں گلاں کردے نے۔ 5 مولوی بلا لے نے، 5 مولوی بلان دی کی ضرورت سی؟ میں کہا تو پریشان نہ ہو بھی جو 3 مار چھڑنے۔ اور بعض بندے اور جی رات ایک کے مولوی 7 بلا لے نے، کی ضرورت بلان دی؟ نہ ایدیاں گلاں کریا کرو، تو آڈے نال بہاراں نے، اسی تو انہوں سنان واسطے آ جانے ہیں، تو آڈے نال بہاراں نے۔ اسا کدی آکھے ہے کہ سانو 500 تو ود کوئی بندہ سنن نہ آوے، یا زیادہ تو زیادہ 200 آ جایا کرو، 250 آ جایا کرو۔ بندہ پوچھے بھی تو منڈے دے ولیمے دے بلا رہے ہیں مجمع نو؟ اللہ دے مہمان نے، اے جننے بھی آن انہیں ہی فائدہ ہے، اور اسی طرح علماء بھی جتنے آن انہیں ہی فائدہ ہے۔ رب دا قرآن سنا گے، نبی علیہ پتر تھوڑی جی آواز معمولی جی کٹ کر،
रब दा कुरान सुनांगे, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान सुनांगे। और मैं तुहानू अपने नाल तुहाडा ताल्लुक ते तुहाडे नाल अपना ताल्लुक दसां ते मेरा ख्याल है तुहाडे दिल नू सुकून आएगा। और जिहड़ा बंदा कोई गल करे ना वो फिर मैं मतलब हुण उम्र इहो जी है, आई एम ओल्ड ब्लड, मैं हुण बुढ़ा हो गया ते मेरे कोलों दुआ लिया करो ते बद दुआ ना लिया जे, मैं तुहाडे अगे हथ बनना वा, यकीन करो। अब बाज़ बंदे ना अजीब अजीब गल्लां, फलाने मौलवी नूं ना सदो, फलाने मौलवी, मैं तुहानू तुहाडे इलाके दी सिर्फ एक गल सुना के ना फिर तुहानू मैं चंद बातां सुनावां, फिर तुहाडे कोलों इजाजत चाहां। मैं चिश्तियां दे अंदर अज तो 37 साल पहला तकरीर करन आया। 37 साल पहले तकरीर करने वास्ते आया सा। तकरीर करने वास्ते आना सी यज़दानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ते अलामा साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो शहीद हो गए। अल्लाह पाक उन्होंने जन्नती दर्जे बुलंद फरमाए। और गालबन 30 मार्च सी जदों मैं तकरीर करने वास्ते आया जी। 30 मार्च सी जदों मैं तकरीर चिश्तियां विच करने वास्ते आया। और डीसी साहब आए, उदों डीसी हुंदे सन। डीसी साहब आए, कहने लगे मैं जलसा नहीं होने देना, जलसा ख़त्म करो, स्पीकर बंद करो, जलसा मुंतशिर हो जाए, लोग चले जान, मैं किसी नूं तकरीर नहीं करन देनी। मैं उस वक़्त कहा सी डीसी साहब गुलशन साडा अगे उजड़ गया है, साडा जिंदा रहन नूं हुण दिल नहीं करदा। यज़दानी साहब चले गए ने, अलामा साहब चले गए ने, मैं तुहानू सिर्फ 10 मिनट का टाइम देना डीसी साहब, इथों चले जाओ, इस तो बाद फिर अलामा ना दिया। बहरहाल डीसी बड़ा सियाना सी, हालांकि अक्सर डीसी चवल हुंदे ने। वो डीसी बड़ा सियाना निकलिया और बड़ा समझदार निकलिया। वो फौरन चला गया। उहदे दिल च गल आई मौलवी की उम्र थोड़ी है पर मौलवी कट्टा जरूर खोलेगा। समझदार निकलिया। और समझदार अफसरां दी ये अलामत हुंदी है। और समझदार सियाने अफसरां दी ये अलामत हुंदी है, वो उलझदे नहीं। और इसे तरह मैं तुहानू एक गल होर दसां, अब बाद SHO आके ना वो सानू बड़ा परेशान करते ने, मंजूरी विखाओ जी जलसे दी। मैं क्या भी जे तेनू 1.5 पौने 2 मन का मंजूर वेख के सुकून नहीं आया ते मंजूरी वेख के तेनू खुशी होएगी, मंजूरी वेख के तेनू ठंड पै जाएगी। मैं यार ना इंज करया करो, बह के सुनो, मैं तुहानू सुनाण आया कुरान पाक। SHO साहब सुनो, बवो, तुसी भी अल्लाह कोलों सवाब लवो, मैं भी अल्लाह कोलों नेकियां लवां। सियाना जिहड़ा हुंदा ना SHO बड़ा दना, वो ये गल सुन के टुर जांदा ते कहंदा है मौलवी इन्हां दा भी मेहमान है, मौलवी मेरा भी मेहमान। हुण तुहानू होर एक गल सुनावां कि कई ऐसे ने जिहड़े बहुती जिद कर बैठे ने, मैं नहीं जलसा होण देना मौलवी। मैं फिर कहना वा SHO साहब तुहाडी मेहरबानी, तुसी भी घरों नहीं खांदे ते असी भी घरों नहीं खांदे, क्योंकि उन्हां दी ड्यूटी भी बाहर हुंदी, साडी ड्यूटी भी कदी चिश्तियां प्रोग्राम, कदी 15 मुराद प्रोग्राम, कदी 14 चक मुराद प्रोग्राम, कदी बहावलपुर प्रोग्राम, कदी बहावल नगर, कदी जनाब चिश्तियाँ, कदी जनाब मदरसे प्रोग्राम, कदी तख्त महल प्रोग्राम, कदी किसी जगह, कदी किसी जगह। ये सारियां रब दियां करम नवाजियां, साडा कोई कमाल नहीं। कदी रब जनाब किसी गाँव च लै जांदा है, कदी किसी शहर च लै जांदा है, कदी किसी सूबे च लै जांदा है, कदी किसी जिले च लै जांदा है। जब तक रब ने सानू जिंदा रखना है, असां ओदी रहमत दे नाल कुरान दी आवाज बुलंद करदियां रहना है, हदीस दी आवाज बुलंद करदियां रहना है। आखो इंशाअल्लाह। और मुल्क साडा इस वक्त बड़ा ही परेशान है, बड़ी परेशानी बनी है। लड़ाइयाँ, सियासी लड़ाइयाँ, उंज जिहड़ा पाकिस्तान है ना, ये बड़ा आला है, ये बड़ा निराला है। और पंजाब बड़ा कर्मा वाला है, पंजाब बड़िया नसीबा वाला है।
صرف مریم نواز وزیر آلہ ہے. دعا کرو اللہ کسی بندے نو وزیر آلہ بنا دے, بندے نو کسی نو وزیر آلہ بنا دیو تاکہ اسی بھی کوئی گل کرنے والے بنیے. اگر کوئی وزیر آلہ ہوئے بندہ وہ گل کرے کوڑی تے اسی کہہ لواں گے ہوش و حواس نال گل کریا کر, ایویں بہتے فتوے لان دی لوڑ نہیں, ایویں فضول نہ بولیا کر, چیف جسٹس طرح ایویں آوارہ گردی والیاں گلاں نہ کریا کر. تے جے کوئی بی بی ہن وزیر اعلی ہوئے تو پھر یہ ہوئی کہنا ہے باجی دھیان نال. اور پھر کی کہہ سکتے. اس واسطے میرے دوستو اور میرے عزیزو, میں حقیقت بات ہے اے گلاں تانوں تاں سنانا. ملک ساڈا اس وقت لڑائیاں, فتنے, فساد, جھگڑے, لالا لالا, بوبو بوبو, پھڑ لو, پہ جاؤ, لے جاؤ, اڑا دیو, مار دیو. میرے دوستو اے ساریاں چیزاں ادو ختم ہون گیاں جدو اسی رب دے قرآن والا آواں گے, پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان والا آواں گے. جدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی, بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی. میرا نبی لوگو سارے جگ دا امام, سارا ہی جہان اس سونے دا غلام, کائنات لوگو جس دی مرید ہو گئی, بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی. اگر یہ نام وزیر اعلیٰ بنانا سی نا, چودھری کاشف نواز رندھاوا صاحب نو بنا دے, بندے نال بندہ گل کردا ہے, مزہ ہوندا ہے. چلو حمزہ شہباز نو بنا دیں دے. اگر کسی مولوی نو بنانا سی تو چلو ناصر مدنی نو وزیر اعلیٰ بنا. وہ یہ تے کہندا نا میں پنجاب دا وزیر اعلیٰ بن گیا, میرے ہتھاں ال ویکھیا جی. بھئی کوئی لڑائی نہ کرے. ہاں میرے دوستو بندیاں دیاں گلاں بندیاں نال ہوندیاں نے. خدا دا واسطہ جے اپنے ملک دا خیال کرو, اپنے ملک دے اندر امن اور سکون پیدا کرو. نہیں اتنی بڑی تیز نہ, بہت ہی نہ تیز. اچھا پتر جنی آندے نہیں ہونی چھڑ دے یار. قسمیں کیڈی پیاری آواز ہے, بہت ہی آواز جیڑی نا بابیاں دے مطلب کنا چ اللہ معاف فرمائے. آج صاحب نو نہیں سنی جا رہی. اوئے ہوئے حضرات وجہ فرمانا جیڑی بات کرنا چاہنا انشاءاللہ الرحمن چند باتاں تو اڑے گوش گزار کرنا چاہنا. رب دے قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نو توجہ دے نال, خیال دے نال, دھیان دے نال سماعت فرمانا. مینوں زیادہ آواز آپ نہیں چنگی لگدی, یقین کرو. ہن ایک بندے نو نہ سنیا جائے تے ہن باقی دے بندیاں دے کان پاڑ دے گی. خدا را وی نہیں رہن دے, نہ بہت ہی تیز نہ مٹھی. میرا پتر ساؤنڈ والا بڑا سمجھدار بندہ ہے, نہ آواز زیادہ تیز ہوئے نہ آواز زیادہ مٹھی ہوئے. ہن ایک گل ہور بھی تانوں دسنا چاہنا, حاجی صاحب نو اگر نہیں سنیا جا رہا تو میں انی کو ڈیوٹی دے سکنا وا. اگر تسی سارے تقریر سن کے چلے جاؤ گے میں ایتھے نال بہ کے انہاں نو کلیاں نو سنا دیاں گا. اللہ انہاں دی زندگی برکت کرے, اچھی آمین. سنو قرآن پاک دا فیصلہ, ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہو قلب او القی السمع. مالک کائنات فرما دینے اے قرآن کنوں فائدہ دیندا ہے جدے کان بھی قرآن وال ہون, دل بھی قرآن وال ہوئے. اور میرے دوستو منڈی مدرسہ والے ہو سنو گل بڑی سن والی جے, اردا گرد آن والے پروانے ہو. رحمان فرما دینے اے قرآن انہوں فائدہ دیندا جدے کان بھی قرآن وال ہون, دل بھی قرآن وال ہوئے. جدو ساڈا دل قرآن وال ہوئے گا, ساڈے کان قرآن وال ہون گے, رحمان ساڈے وال ہوئے گا. کہ جدے نال ربے او دے نال سارا جاگے, جدے نال رحمان ہے او دے نال سارا جہان ہے.
اور میں صدقے جاواں جہدے نال رحمان ہے او دے نال ساری زمین تے سارا آسمان ہے، جہدے نال اللہ سونے پیارے نے او دے نال سارے ستارے نے، سبحان اللہ، وہ بڑے نصیباں والا جہدے نال مالک کائنات ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے فرمایا، دیکھو نا غار دے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے نال سن، قرآن پاک سننا ذرا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرما رہے نے، غور کرے ذرا، جو صدیق اکبر پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام نو کتے تکلیف نہ آئے، نبی علیہ السلام نو دکھ نہ آئے، پاک پیغمبر علیہ السلام نو پریشانی نہ آئے۔ میرے دوستو گل سن والی جے، پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے ابو بکر پریشان نہ ہو، ابو بکر غم زدہ نہ ہو، ابو بکر غمگین نہ ہو، ان اللہ مانا، اسی دووے کلے نہیں، اللہ ساڑے نال۔ تھوڑی جی ایکو کٹا پتر، تھوڑی جی ایکو کٹا، اللہ ساڑے نال۔ پھر تو انہوں ترجمہ سناواں، ترجمہ سنیا جے، ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، موڈیاں دے اتے چایا چوڑی دے وچ سوایا، وچ غار دے پچایا، چوڑی دے وچ سوایا، نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا، پر یارو نہ جگایا میرے سونے نبی نو، ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو۔ مل کے آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو سنو ذرا، صدقے جاواں رب دی دوستی، مالک نال پیار جنوں نصیب ہو جائے، مالک نال محبت جنوں نصیب ہو جائے، سب تو بڑا دوست اللہ دا ہوئے۔ جتنا ایمان زیادہ ہوئے گا اتنا شان زیادہ ہوئے گا، اور جتنا ایمان زیادہ ہوئے گا اتنا اللہ دا دوست پکا ہوئے گا، اتنا رحمان دا دوست سچا ہوئے گا۔ میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار کتنے پیارے رب دے دوست سن۔ سنو قرآن پاک، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ فرمایا میں مومنہ نال سودا کر لیا، انہاں دیاں جاناں دے نال، انہاں دے مالاں دے نال۔ مومنو جان میری خاطر قربان کر دیو، مال میری خاطر قربان کر دیو، میرا دیتا ہویا مال منو دے دیو، میری دیتی ہوئی جان منو دے دیو۔ انہاں دونوں چیزاں دے بدلے 8 دروازیاں والی جنت لے لو۔ واہ میرے مالک سونیا، میں نے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے، انہوں نے گل کرنی بڑی پیاری، پہلے قرآن پاک سنانا پھر ترجمہ سنانا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک گل کرنی،
हलवा खावें, गल सुन वाली बेस थोड़ी जी घटा भाई। हलवा खावें, हलवा खावें, हक छुपावें, ए अग दी लगाम है। ध्यान नाल सुनिया जे, हलवा खावें, हक छुपावें, ए अग दी लगाम है। खंजर खावें, हक सुनावे, ए रब दा इनाम है। इंसान अल्लाह सुबहानहू व तआला दी तौहीद दे नाल वफा करे, ओ बंदा सही मानिया दे अंदर मोमिन है, ओ बंदा सही मानिया दे अंदर वफादार, ओ बंदा सही मानिया दे अंदर ईमानदार। जेड़ा बंदा हर वक्त मालिक दा बन के रवे, खालिक दा बन के रवे, जुल जलाल दा बन के रवे, मेरे दोस्तों हर हाल विच अल्लाह दा शुक्रिया अदा करे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। फरमाया तुसी मैनू याद करो, मैं तुहानू याद करांगा, तुसी मेरियां गल्लां करो, मैं तुहाडियां गल्लां करांगा, तुसी मेरे तज़किरे करो, मैं तुहाडे तज़किरे करांगा, तुसी मेरे चर्चे करो, मैं तुहाडे चर्चे करांगा। या अल्लाह असी तुहानू किस तरह याद करिए, तुसी सानू किस तरह याद करोगे? फरमाया तुसी मैनू याद करो मेरी इबादत दे नाल, मैं तुहानू याद करांगा अपनी रहमत दे नाल। अल्लाह करीम नू इतना अपने बंदियां दे नाल प्यार है। और मैं तुहानू मुबारक देना, रब ने तुहानू अपना मेहमान बनाया है, रब ने तुहानू अपना परौना बनाया है, रब ने तुहानू अपने घर दे अंदर बुलाया है, अपने घर दे अंदर बिठाया है, कुरान पाक सुनन वाला बनाया है, हदीसे पाक सुनने वाला बनाया है। मेरे दोस्तों गौर करना जरा, ईमान वालियां दा कितना मकाम है। सुनो कुरान पाक, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। ची आवाज नाल कहो सुभान अल्लाह। वो लोग जेड़े ईमान ले आए, उन्हें अपने ईमान दे अंदर जुल्म नू खलत मलत नहीं कीता, जुल्म दी मिलावट नहीं की थी। उन्हां वास्ते कामयाबी है, उन्हां वास्ते अमन है, उन्हां वास्ते सुकून है, उन्हां वास्ते आराम है, उन्हां दा ही शान है, उन्हां दा ही मर्तबा है, उन्हां दा ही मकाम है। रब फरमांदे ने और वो हिदायत याफ्ता लोग ने, वो कामयाब ते कामरान लोग ने जिन्हां ईमान ले आंदा फिर ईमान नू बचा के रखिया। अल्लाह सानू उन्हां विच शामिल फरमा ले। सारे आखो आमीन। और एक तुहानू कुरान पाक दी सुनावा, तुहाडा ईमान मजीद वध भी जाए और ताज़ा भी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुअमिनूना हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। मैं सदके जावा, अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जात पाक ते जेड़ा कुरान पाक नाज़िल फरमाया, रब ताला फरमांदे ने जेड़े मोमिन ने जदों अल्लाह दा जिक्र उन्हां दे सामने कीता जांदा है, उन्हां दे दिल नरम हो जांदे ने। और जदों कुरान उन्हां दे उत्ते कुरान पाक दियां आयतां तिलावत कीतियां जांदियां ने, उन्हां दा ईमान वध जांदा है। तीसरी बात, व अला कौन है
وہ کیوں چھیڑیا تو انہوں وہ کڈا سونا جلسہ پہ کھچے کیوں انہوں چھیڑے گا وَعَلَىٰ رَبِّ تو جو فرمانا وہ ادھر دیکھو نہیں کسے چھیڑیا تار اپنی ہل گئی ہے کسے نہیں چھیڑیا ایویں نہ کسے اتے نہ لالا لالا نہ کریا کرو آپ ہی تار ہل گئی ہے ادھر توجہ فرماؤ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہو سبحان اللہ ہن میں تانوں ترجمہ سناواں آؤ اللہ پاک کتنا مہربان ہے ہر شے دی لوگو تصویر الگ آواز نہیں آئی اللہ جانتا ہے مہمان آنے گرامی ویلو مولانا یا عمیر مولانا ویس حاجت صاحب حاجی نصیر صاحب لودھی صاحب علماء کرام بابا جان سارے سامعین کرام یار یہ آواز ایک تھا تے سیٹ جی کر دے تیرے کو آواز یہ صحیح نہیں ہو رہی کدی تیز ہو جاندی ہے کدی مٹھی ہو جاندی ہے کدی کو زیادہ کھل جاندی ہے نہ پتر تین اشارہ تقریر میں کر رہا اشارے تو ہونا دے ماننا ہے اے ویخ لا پھر ایڈا سونا ہو کے خدا دی قسم ایڈا سونا ہو گئے تقریر میں کر رہا اشارے ہونا دے ماننا ہے نکاح نتھے نال لگی پھرے فتح نال گل بڑی سن والی جے توجہ فرمایا جے جیڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا میرے دوستو دھیان کرے آجے رب تعالیٰ فرماندے نے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومنہ دی علامت ہے اپنے اللہ تے اپنے رب تے توکل کر دینے پھر میں تانوں ترجمہ سناواں ہر شے دی لوگو تصویر الگ سبحان اللہ اللہ پاک نے مختلف صورتاں مختلف شکلاں مالک کائنات نے بنائیا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ وہ ذات ہے جنہیں تواڈیاں شکلاں مختلف بنائیاں ایک شکل دوسرے دے نال نہیں ملدی اگر ملدی ہے تے تھوڑی تھوڑی ملدی ہے وکھریاں وکھریاں شکلاں بنائیاں مالک نے ہر شے دی لوگو تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ہر پھول دی یارو خوشبو جدا سبحان اللہ سبحان اللہ گل سنیا جے تو پروانے ہو توجہ کرے آجے او جو چاہے سو پیدا کرے اے ساڑی سمجھ تو گل پرے کریے کس طرح اس دا شکر ادا سبحان اللہ سبحان اللہ گل سن والی جے وٹو صاحب نے جلسہ کروایا ہے وٹ کڈن لی منظور نو بلایا ہے وٹو صاحب نے جلسہ کروایا ہے اللہ سونے ساڈا میل کرایا ہے میرے سامنے بیٹھے نے ادھر کھڑے نے سامنے بیٹھے نے غلامان مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرے دوستو حقیقت بات یہ ہے اللہ نے مختلف شکلاں بنائیاں نے اگر اکو جیاں شکلاں دے منڈے ہوندے نا روڑا بڑا پینا بڑا روڑا پہ جانا سی بدر دین کہنا سی میرا منڈا ہے خیر دین کہنا سی میرا منڈا ہے فضل دین کہنا سی میرا منڈا ہے اسحاق نے کہنا سی میرا منڈا ہے الیاس نے کہنا سی میرا منڈا ہے ادریس نے کہنا سی میرا منڈا ہے اگر کوئی ادریس الیاس ہوئے تو میرے گال نہ پہ آجے ویسے میں گال پہ آگا شعیب نے کہنا سی میرا منڈا ہے ابراہیم نے کہنا سی میرا منڈا ہے زکریہ نے کہنا سی میرا منڈا ہے سلمان نے کہنا سی میرا منڈا ہے حفیظ اللہ نے کہنا سی میرا منڈا ہے عدالت چلا جانا سی کیس چلا جانا سی تھانے دے اندر ایس ایچ او نے کہنا سی میں قرآن چکنا ہوا میرا منڈا ہے روڑا پہ جانا سی پر اللہ میں تیری ذات تو صدقے جاواں شکل تیری سونی بنائی تے اللہ
जे तंदुरुस्ती तेनू अताई ते अल्लाह, जे नेमतां देवे हजारां ते अल्लाह, सुने तेरियां जे पुकारां ते अल्लाह, बतन मां दे अंदर भी मेहमानी तेरी आख दा डेला, जे नकली डेला कोई बना भी देवेगा ओदे नाल कुछ भी नजर नहीं पवेगा, बिनाई तो बिल्कुल बेकारी रवेगा, बनावन वाला फिर भी कीमत लवेगा, जिन्हें तेनू मुफ्त विच सब कुछ अताया, तू एहसान ओदे दा की मुल पाया। सारे दुआ करो हाँ, अल्लाह सब सारे अपनी तौहीद दी समझ अता फरमाए। और ओ मालिक कितना मेहरबान है, ओ मालिक कितना कदरदान है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मालिक कितना मेहरबान है। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाए इज़ा दान फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। तर्जमा करा, तर्जमा सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल, पश्तो विच बोल या दवाबी विच बोल, हिंदी विच बोल या बंगाली विच बोल, चीनी या मलाई पुर्तगाली विच बोल, बोल अंग्रेजी भावें फारसी च बोल, उर्दू सराकी या बनारसी च बोल, सारियां दी अल्लाह ही पुकार सुनदा, वारो वारी नहीं हो इको वार सुन वो कहंदा नहीं हो ठहर जाओ कसूर वाले हो, तुसी पहला बोलो पसरूर वाले हो, खाकी नारी चुप बोलो नूर वाले हो, ना आखे नेड़े आजो दूर वाले हो, ना लैन ना कीतार ना तू तकरार, ना वेला मखसूस ना मंगल ऐतवार, ओनू जदों भी पुकारो ओनू 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 जदों भी पुकारो ओ पुकार सुनदा, सत्तार ते गफ्फार ओ जब्बार सुनदा। इको टाइम ते सारियां दियां मनन वाला ते सुनन वाला कौन? कितना मालिक सोना मेहरबान, उसे ते ईमान ले आंदा जाए नाले पुकारिया जाए। फलियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, अल्लाह कामुल हाकिमीन अरशाद फरमांदे ने, नाले मैनू पुकारो मेरे कोलों मंगो, नाले मेरे ते ईमान ले आओ, कामयाब ते कामरान हो जाओगे। मेरे दोस्तों अजीजों भाइयों, आओ उस मालिक कोलों मंगी और ईमान ले आना सुनना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वाले हो सही मानिया दे अंदर ईमान वाले बन जाओ। अगे सुनना कुरान पाक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह हक्का तुकाते, रब्बे कायनात फरमांदे ने अल्लाह कोलों डरन वाले बन जाओ जिस तरह डरन दा हक है। सुभान अल्लाह, उस तरह अल्लाह तो डरना है जिस तरह अल्लाह को डरन दा हक है। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुसी अल्लाह ते तवक्कल कर लवो जिस तरह अल्लाह ते तवक्कल करन दा हक है, अल्लाह तुहानू उस तरह रोजी अता फरमान जिवें परिंदियां नू रोजी अता फरमांदे ने। परिंदे सुबह अपने घोंसलियां विचों खाली पेट उड़ के जांदे ने, जदों रात नू वापस मुड़दे ने शाम नू अल्लाह उन्हां दे पेटां नू रोजी नाल भर देंदा है। सारियां नू कौन खिलांदा है? सारियां नू कौन पिलांदा है? घुग्गी बह गई दरखत ते उत्ते बाज पिया उड्डे थले जनाब पुत्रा वेखन इनू जरा थोड़ा जा कटा, इनू कटा थोड़ा तो जो फरमाना गल बड़ी सुनने वाली जे। बस शुक्रिया, बस
घुग्गी बह गई दरखत ते उत्ते बाज पिया उड़दा सी, हुण नहीं छेड़ना अल्लाह तेरा भला कर। वो बाज पिया उड़दा सी, बाज दी जनाब नीयत सी उड्डे मैं अपना लुकमा बनावा, शिकारी दी नीयत ए सी बैठी रवे मैं तीर चलावा अपना लुकमा बनावा। घुग्गी ने मालिक दा तरला मारिया, घुग्गी ने मालिक अगे अर्ज की थी, घुग्गी ने मालिक अगे सदा की थी, घुग्गी ने मालिक अगे निदा की थी, घुग्गी ने जनाब मालिक कायनात अगे फरियाद की थी, या अल्लाह उत्ते भी दुश्मन है थले भी दुश्मन, अल्लाह जी तुहाडे बगैर कोई निगहबान नहीं। सुभान अल्लाह, तुहाडे बगैर कोई बचाने वाला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान, उतर ना गला ना करो। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान। मालिक दा तरला मारिया, मालिक दे कोलों मंगया, मालिक अगे फरियाद की थी, ते रब फिर किड्डा मेहरबान है। मेरे अल्लाह की मोहब्बत का भी है अंदाज निराला, सब कुछ दे के भी सब कुछ अता के भी फरमाता है कोई मांगने वाला। मिलके आखो सुभान अल्लाह। मैं जी बात सुनाना चाहना तो जो फरमाया जरूर सुनावागा। इधर देखो मेरे दोस्तों, गौर करो जरा, मालिक बड़ा मेहरबान। घुग्गी ने जनाब तरला मारिया रब दा, होया कि हेठ शिकारी बाज उत्ते सी, विच बैठी एक घुग्गी, कहन लगी अज मैं भी लोको चोग अजल दी चुगी। बैठी रही ते मर जावांगी, उड्डां ते बाज खावे, आखिरकार आजिज होके रब नू अर्ज सुनावे। मालिक दा तरला मारिया, कोल सी शिकारी दे पैर दे नाल ना सप दी खुड सी, विचों जनाब सप निकलिया, उन्हें डंग मारिया शिकारी दे पैर ते, निशाना गलत हो गया सीधा, बाज नू जा लगा, डंग कीता सप शिकारी ताई, दंद अलूद जहर दे, तीर लगा जा बाज दे ताई, दोवें दुश्मन मर दे। मेरे दोस्तों ये सारियां ताकतां किदियां ने बोलो उच्ची आवाज नाल। ते घुग्गी किवें बैठी सी जिवें जेल च इमरान खान बैठा। गल बड़ी सुनने वाली जे, गल बड़ी सुनने वाली जे। घुग्गी बैठी रही उथाई, घुग्गी बैठी रही उथाई, चंगी भली नरोई, मारन वाले मर गए मदरसे वाले हो, रब दी मर्जी होई। सारे मिलके बोलो सारियां दा राखा कौन है? सारियां नू अता करने वाला कौन है? मैनू ना भाई अकबर लोधी साहब आज एक गल सुना रहे सन। अलामा अहमद सईद मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह दी बड़ी प्यारी गल फरमांदे ने, मैं कुकड़ करके लै आया, कुकड़ पका के लै आया, किसी जगह ते गए सां, उथों कुकड़ करवाया, कुकड़ पकवाया, मैं लिया के आख्या लो जी खाओ। फरमान लगे बातें किसी मुवाहिद ने कीता या गैर मुवाहिद ने? कहंदे ने जी मैनू पता कोई नहीं लगा। फरमान लगे इनू वत मोड़ किसी रूड़ी ते सुट चा, मैं मरचा नाल खा ली सां, किते ऐसा ना होवे कि गैर मुवाहिद दे हत्थां दा खाना पक्या होवे ते अहमद सईद दे पेट चला जाए ते मालिक नाराज न थी। बड़ी वड्डी गल खुदा दी कसम। फिर अलामा साहब एडे कमाल बंदे सन। फरमान लगे
بعض بندے کہندے نے تساں قبرستان ویندے ہو جا کے کہندے ہو السلام علیکم یا اہل القبور وا تو جواب نہیں دیندے تے سلام کیوں کہندے ہو؟ فرمان لگے تے کو جواب وہ دیندے ہیں قبر والا وعلیکم السلام کہندا کہ نہیں جی وہ ساڈا سلام سندے نے اسی انہاں دا وعلیکم نہیں سندے اس کہ اس دا مطلب اے ہے بھی وہ قبر وچ زندہ ہے تو باہر مردہ ہے ہی کو دبو ہوں کو کڈو خدا دا واسطہ جے مالک نو جانو مالک نو پہچانو دعا کرو اللہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے مل کے آکھو آمین جیڑی بات انہوں سنانا چاہنا ہوا گل سن والی جے میرے دوستو اللہ پاک بڑے مہربان نے فرمایا میرے تے ایمان لے آؤ میرے تے ایمان لے آؤ صحیح طرح مینوں منو جی میں منن دا حق ہے قرآن پاک سنو ذرا یا ایوہ الذین آمنوا حل ادلکم علی کی کرن لگا ہے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والے ہو کیا میں تو انہوں ایہو جے عمل نہ دساں ایسی تجارت نہ دساں جیڑا کم تسی کرو تسی جہنم تو آزاد ہو جو تے جنت تے چباد ہو جاؤ او کیڑا عمل ہے تؤمنون باللہ اللہ دی ذات تے ایمان لے آؤ ورسولہ ہی اس دے رسول علیہ السلام تے ایمان لے آؤ اور اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرو اپنے مالاں دے نال تے اپنیاں جاناں دے نال مال مینوں دے دیو جان میری دتی ہوئی مینوں دے دیو میرے کولوں 8 دروازیاں والی جنت لے لو مال بھی میں عطا فرمایا یار دی بیس تھوڑی جی کٹا میرے گلے نو بڑا آواز جیڑی ہے نا انہوں خیال کریا کر انہوں سانس نہیں پھیلنا نہیں چاہیے تیری مہربانی اللہ سبحانہ ہوا تعالی ایچے تینوں کیا رہن دے پھر کیوں کھول دا آواز نہیں کھول خدا واسطے انہوں تینوں قسم اللہ دی ذات دی عظمت دی تو نہیں انہوں چھیڑنا بس اللہ سبحانہ ہوا تعالی فرمان دینے لوگوں سن لو میرے بن جاؤ میں جنت دا حقدار بنا دیں گے تھی جنت کیڑی او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ سارے اندے تھیان دا مقصد ہے صرف جنت ملے یہ جنت کیسی پیاری جنت ہے مالک نے کیسی پیاری جنت بنائی ہے او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ زمینہ تے وچھیاں سبز رنگ کلینا او جنت جی دے وچ نعمتاں بے شماراں او جنت جی دے وچ بہاراں بہاراں او جنت جی دے وچ بہاراں بہاراں او جنت جی دے وچ نعمتاں بے بہانے اے فرمایا سانو سونے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ایمان لے آؤ اللہ تے اور ایمان لے آؤ اس دے رسول تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ میرے دوستو بزرگو عزیزو میں ایک اور بات توڑے گوش گزار کرنا چاہنا ایمان والیاں بندیاں دی اور ایمان والیاں عورتان دی اللہ نے خوبیاں بیان فرمائیاں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مسلمان مرد مسلمان عورتاں مومن مرد تے مومنہ عورتاں قرآن بھی بندے بھی پڑھن بیبیاں بھی پڑھن مرد بھی سنن عورتاں بھی قرآن سنن گانے سننا ویراوے ہوئے قرآن تو دور میں آکھاں تینوں تو اج توبہ کر لے ضرور دین والے آ جا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین والے آ جا سن کے اذان آ جا جلدی مسیت نو من لے سجنا تو قرآن تے حدیث نو کھڑی اڑی کے مومنہ وے تینو جنت دی حور دین والے آ جا. اللہ توفیق دے. اچھا بعض بندے نے کہیے نا نماز پڑھیا کرو مولانا صاحب اسی ملانگاں مولانا صاحب اسی ہاں ملانگ اساں پیتی ہے پانگ سانو نہ کرو تنگ اسی اکثر رہنے ہیں چنگ. مولانا صاحب سانو نہ تنگ کرو تے ملنگ بننا نہ سنو بن بندے آ ملنگ مستانہ پڑھ مرشد کامل جوانا آتے نو میں وخانا ہے حسن حسین دنانا انہاں دی کریں گا جتاب اداری ملے گی جنت دی سرداری. اللہ سونے جنہیں اسی آئے ہیں تقریرہ کر رہے ہیں سن رہے ہیں مدرسے بچے پڑھ رہے ہیں اللہ استاد پڑھا رہے ہیں مسجد کوئی بنوا رہا ہے کوئی مسجد دی نگرانی کر رہا ہے کوئی جماعت کرا رہا ہے کوئی جمعہ پڑھا رہا ہے کوئی صفائی کر رہا ہے کوئی خادم بنے ہیں اللہ سارے دے اتے راضی ہو جا مل کے آمین. اللہ اللہ کر دے رہا کرو اللہ والے پاسے ہر وقت مالک دیاں حمداں مالک دیاں ثناواں مالک دیاں تعریفاں کر دے رہا کرو اور چنگی گل جتھوں ملے نا وہ لے لیا کرو. کچے کوٹھے نو اینو راہ دے دیو آج یہ چھتی ہے واپس ہوئے. کچے کوٹھے نو توجہ فرماؤ کچے کوٹھے نو جے کر لمبیے نا تے کوٹھا ٹہندیاں ٹہندیاں ٹہ جاندہ چول خور نو جے کر ڈکیے نا گل کہندیاں کہندیاں کہہ جاندہ چھوٹے بچے نو جے نا مت دئیے پٹھا بیندیاں بیندیاں بے جاندہ بڑھے بابے دی جے نہ ہووے ٹیل سیوا بابا رہندیاں رہندیاں رہ جاندہ. اللہ انہاں بابیاں نے سلامت رکھے آمین کو انہاں بابیاں نے بڑیاں باراں نے اللہ سلامت رکھے. پر گل سنو بابیو جوانوں بھی سنو بچیو تسی بھی سنو جوان بھی سنو بابے بھی سنو آج جڑی ساڑی زندگی ہے نا یہ سمجھو سو دی گنتی ہے. ایک داکا رابے نہ دا راکھا دو دایا بھی ہن دے کے ٹر دا کی ہن ذرا تین دایا 30 ہن پتھر دیندہ پی 4 دایا 40 ہن ہو گیا حالی 5 دایا 50 ہن اوکھے لیندہ 100 6 دایا 60 پھڑ لی بابے لاٹھ 7 دایا 70 ہو گیا 72 8 دایا 80 پوچھدا کوئی نہیں لسی 9 دایا 90 گل کوئی نہ پھبے 10 دایا 100 جنہوں نے گاڑاں کٹ دو کہ جا بابا مگروں لو. کئی بابے خدا دی کہتے میں بڑھے بارے بھی جو میں کر دیا گا میں یہ کر دیا گا میں خدا دا واسطہ جی اور تو میں حدیث پاک سناواں سید الانبیاء امام الانبیاء علیہ السلام کو پوچھے آ گیا سونیوں چنگا بندہ کیڑا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی دی عمر لمبی ہوئے تے عمل چنگے ہون. سبحان
پھر آکھو پھر کہو سبحان اللہ۔ عمر لمی ہوئے تے عمل چنگے ہون، اے بندہ بڑا چنگا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا، سونیو برا بندہ کیڑا ہے؟ میری سرکار علیہ السلام فرمان دینے جدی عمر لمی ہوئے تے عمل چنگے نہ ہون وہ برا بندہ ہے۔ میں تو اڈے اگے اپیل کرنا چاہنا، گزارش کرنا چاہنا، رب نے زندگی عطا فرمائی ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ رب نے صحت عطا فرمائی ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ مالک دے نال تعلق جوڑ لو، اپنیاں پچھلیاں خطاواں دی معافی مانگ کے تے رحمان نو راضی کر لئیے۔ اپنے گھراں وچوں اسی گناہ لے کے آئے ہاں، رحمان دے گھروں جدو جائیے تے معافیاں لے کے جائیے۔ اللہ سانو سارے نو اج رات معاف فرما دے۔ یاری دیلوں دیلوں دھیان نال سنیا جے، یاری دیلوں دیلوں رب نال جوڑ بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، او دے در اتے توں کدی آیا ہی نہیں، پیار پروردگار نال پایا ہی نہیں، بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، غور نال سن لے میرے اعلان نو، سینے نال لا لے حدیث تے قرآن نو، تینو آخدہ آخدہ تینو آخدہ منصور کمزور بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، پیدا کیتی رب نے ساری کائنات، سب نالوں آلہ سونے مدنی دی ذات، ساڑھے پیر جے بدر منیر جیا نہیں کوئی ہور بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ اللہ سانو اپنے در تے ہمیشہ اپنے در تے رکھی، کہہ دیو سارے مل کے آمین۔ اس واسطے میرے دوستو سنو، مالک دی ذات تے ایمان، مالک دی ذات تے ایمان لے آنا ہے۔ سنو قرآن پاک تھے بھی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جڑے نبی علیہ السلام تے ایمان لے آئے رب دے حکم نال، جنہاں مصطفیٰ علیہ السلام نو منیا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ مل کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ تیرے قرآن تو میں صدقے جا، اور ایک آیت میں رب نے یاد کروا دی تھی، میرا دل کر دائے جنی کثیر تعداد ہی تسی آئے ہو، میں تو انو رج رج کے رب دا قرآن سناوا۔ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ آیت ایک اور اللہ نے میں یاد کروا دی تھی، کنتم خیر امتن، کہو مل کے سبحان اللہ۔ اللہ دیا تعریفہ کریا کرو، پھر کہو سبحان اللہ۔ مالکہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرے ایک یار دا آرڈر آیا ہے، میں صدقے جاواں، جدو پاک پیغمبر السلام
نو لے کے نا حلیمہ سعدیہ میرے دوستو جس وقت گئیاں اپنی بستی دے وچ چلیاں گئیاں دھیان نال سنیا جے غور کریا جے سارے محلے دے اندر خوشبوئاں دے ہلے آن لگ پے خوشبوئاں جس وقت حلیمہ سعدیہ لے گئیاں نبی علیہ السلام نو سیدہ آمنہ دے کولوں سارے محلے دیاں بیبیاں کٹھیاں ہو کے نا گلیاں کریں آؤ نہیں چلیے سنیا حلیمہ دے گھر لال ایک بڑا سونا آیا سبحان اللہ کہو اوئے او تو کدھر ہو کٹا کھولیا تو سامنے بہ جو او دو چار گلاں سن لو مینوں نہ پریشان کرو او مینوں ڈسٹرب نہ کرو ڈسٹرب نہ کرو خدا دا واسطہ جے چار گلاں سن لو او بیبیاں جرا کٹھیاں ہو کے نہیں تُو ہی آ جا چلیے چل کے ویکھیے چل کے آمنہ دا لال ویکھیے حلیمہ ایک لال لے کے آئیے چل کے ویکھیے آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے مجمع بڑا آواز نہیں پہلے مولویاں واری بول دے سو میرے واری مر گئے ہو سارے اچھی کہو سبحان اللہ پورا پیار سے تکبیر میرے پنجاب مولانا منظور احمد صاحب میرے اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب شان مصطفیٰ شان قرآن نعرہ تکبیر بہت بہت شکریہ مولانا صاحب نے تو انہوں جگہ دیتا ہے تھینک یو ویری مچ مولانا صاحب اوبیڈینٹلی مولانا صاحب بڑا لاف تھینکس مولانا صاحب جزاکم اللہ خیر فی دنیا والآخرہ آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے انہیں پھر چھیڑ دیتا ہے بڑا پیارا آواز سی نہیں چھیڑ دیتا انہیں میں بیندہ ڈاکنا بھی پیا ہوں بار بار کہیں نہیں کو تھا تے رہن دے پھر چھیڑ دیندہ ہے اللہ پاک میرے یار نو کوئی تھوڑی جی سمجھ دے میں آکھیا بھی ایک تھا تے آواز رہن دے کٹانا بدانا نہیں خدا واسطے میرے دوستو غور کرنا ذرا توجہ فرمایا جی آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال نہیں چلو میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے سبحان اللہ دی گونج پہ جائے سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندہ ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندہ ہے انگلی اٹھا کے او چن نو گراندہ ہے ایسا با کمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے پھر کہو سبحان اللہ انہاں دی بات انہاں دے جذبات دا ترجمہ سننا ذرا سنے آئے ہونے تے او پیسہ بھی نگال دی یہ بھی پتہ لگ گئے ہون او دیوہ بھی نبال دی کہو سبحان اللہ ایسا با جمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے ایسا با جمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے ایک شعر اللہ نے میرے کولوں بنوایا وہ بھی ذرا سنے آجے سنے آئے ٹور دے تے جگ رک جاندہ ہے سارے جگ دا حسن او دے تے مک جاندہ ہے سارے جگ دا حسن او دے تے مک جاندہ ہے کڈی سونی چال کیسی پیاری چال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے میرے ایک یار نے لکھیا ہے ونگا چڑھا لو ونگا ٹوٹ گئیاں پاج گئیاں او ختم ہو گئیاں تے ایک کہندہ ہے ونگا چڑھا لو اجے کہندہ ہے ونگا چڑھا لو میرا خیال ہے انہیں تاں لکھیا ہے انہیں کتے پرسوں اپنی بیوی نو چڑھائیاں نے یار جو ہے میرے دوستو یار جو ہے گل بڑی سن والی جے تے مظہر
मज़र जनाब मज़र शाकर इस्लामिक सेंटर तो अज दा तुहानू बयान मिल जाएगा। मैं जिहड़ी बात तुहानू दसना चाहना गौर करे जे मेरे दोस्तों, रब बड़ा मेहरबान है। अल्लाह दे वली बनो। अल्लाह दे वली कौन ने? अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन्नूर। कि क्या तुहानू और सुनावा ते तुहाडा ईमान वध जाए। अल्लाह दा कुरान, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। जो पाबंद सौमा सलातां दा होवे, अदा करने वाला ज़कातां दा होवे, ना सुनने वाला लगव बातां दा होवे, ना पेती बुराई दियां घातां दा होवे, बुरी नजर करके जो नहीं झाकदा है, एक कुरान उसनू वली आखदा है। वली हुंदा मखलूक विच नेक बंदा, वली दाड़ी उत्ते फरौंदा नहीं रंदा, ना पांदा तमाला मोडे रख डंडा, वली कोलों हुंदा नहीं कोई कम मंदा, वली 5 टाइम मस्जिद नू जावे, वली वेखिया ते खुदा याद आवे। वली ओ नहीं हुंदा जो पंगा कुटावे, नशा पी के तुरदियां खबरां ले आवे, न तितर बटेरे ते कुकड़ लड़ावे, जो न तितर बटेरे ते कुकड़ लड़ावे। वली ओ नहीं हुंदा जड़ा ढोले माइये गावे, हराम शैदे वली नेड़े नहीं जांदा, रिज़्क पाक अल्लाह वली नू खुआंदा। सानू कसमे एवं लोग गल्लां करदे अजी वलियां नू नहीं मानते, असी बई इंज दियां नू नहीं जे मानते। वो एक सुता ही ना दूसरे दे कोल मलंग ते एक दी लत्त नू खुरक होवे, ओ दूसरे दी नू खुरके आंदा साईं ये ते मेरी आ, कहंदा फिर मेरी किथे गई? फिर मेरी किथे गई? इंज दी गल सानू ना मनाया करो, इस तरह दी गल्लां सानू ना मनाया करो। सच्चे सुनो जरा, वली सच्चे वली होए जे अली हजवेरी, नाले मोइनुद्दीन अजमेरी, खुदा करे रहमत उन्हां ते गनेरी। सच्चे वली बगदाद वाले जिलानी, नाले मुजद्दद होए अल्फसानी, कलियर वाले अकाबर वली जे, बरेली दा अहमद बहादुर वली जे। वली एक इस्माइल जनिया सिमाई बालाकोट जिसने शहादत सिपाई, शाह वली उल्ला होया सच्चा फकीर है, दिल्ली दे विच होया सैयद नज़ीर है। शान उन्हां दे विच जेड़ा फर्क लियावे, दुआ मेरी उसनू खुदा कोड़ पावे, अन्ना करके मौला हशर नू उठावे, जावे रोंदा दोज़ख नू कोई ना छुड़ावे, साडे ते इल्जाम जेड़े लगावन, हशर नू बदला खुदा कोलों पावन। पर गल सुनो, मैं लामा दी ललकार बन के, यज़दानी दी यलगार बन के, फुल्लां दी महकार बन के, हैदर दी तलवार बन के, करिया करिया बस्ती बस्ती कूचा कूचा शहर शहर नगर नगर ये बात कहंदा रहांगा, वली ओए जिदा किरदार वेखिया खुदा याद आए, जिदा चेहरा वेखिया सुन्नत मुस्तफा याद आए। अल्लाह सानू अपना दोस्त बनाए। खुदा छड़ के तू कबरां ते ना सर अपना झुकाया कर, जिन्हें पैदा कीता तेनू ओदी ते शर्म खाया कर। वली कुरान कोई गल नहीं है, दरवेश है, कोई बंदा गल ना कर। वली कुरान पढ़ देने ते सर सजदे च तर देने, रब दा वली बनना चाहने ते 5 टाइम मस्जिद आया कर।
اللہ توفیق عطا فرمائے. آخو آمین. آج کی ریکارڈنگ اگے اینا کو انہوں ٹکڑا کی تو لبا ہے وہ پھڑ کے لائے. یہ بڑی محبت دی گل ہے, پیار دی گل. میرے دوستو ساڑھے بارے گلائیں ہو جیاں نہ کریا کرو. اے جی ولیاں نو نہیں مان دے فلان جی فلان فلان. وہ ایک نا پانگ پی کے نا خوہ چ ڈگ پیا, خوہ ڈگ پیا پانگ پی کے. تے پتہ کی کہندا ہے باہر والیاں نو جڑے باہر سن, او سائیں نے کہا ہاں میں خورے خوہ چ خورے میں خورے خوہ چ. انہوں نے کہا اللہ دی قسمیں خوہ چی ہیں. اچھا کہندا ہن پھر کوئی حل ہو سکدا جے کڈو مینوں باہر. انہوں نے کہا حل کرنے ہیں. انہاں دو تیناں نے نا اپنے وہ صافے لائے, وہ گنڈ کے نا گنڈ دے کے لمکایا تھلے. انہوں نے صافیاں تیناں نو انہوں تو پھڑ لیا بھی یہ پھڑے گا تو باہر کر پھڑ لیا ہی آہو اللہ پھر انہیں اتو ہی انہیں چھڑ دی. خدا دا واسطہ جے سانو نا انج دیاں گلاں نہ کریا کرو. آ تپلے سرنگیاں واجے گاجے ٹول ٹمکے بینسریاں اے چمٹے توڑو ڈوڑو اے ارلیاں پرلیاں چیزاں سجیاں کھبیاں اے ٹول ٹمکے واجے گاجے وجان والے انو ولی کہہ کے ولایت دی توہین نہ کریا کرو. اسی انشاءاللہ اے سارے چمٹے سرنگیاں واجے توڑ دیاں گے اور اللہ دی مخلوق مدینے والے دی امت دا رشتہ قرآن تے محمد دی ذات پاک نال جوڑ دیاں گے. سارے مل کے کہو انشاءاللہ. اچھا ہن تانوں نا ولیاں دی گل دسا. مینوں اج حاجی نصیر احمد صاحب ایک گل سنائی ہے. او کتنے نے غار والے اردن دے اندر غار دے وچ جتھے سن نا اصحاب کاف, ایسا فرماندے نے مینوں اللہ نے وہ تھاں وکھائی ہے میں وہ ویکھ کے آیا. اچھا رب نے انہاں نو غار وچ سوایا. سنیا جا مالک نے غار وچ سوایا, سو گئے جناب اصحاب کاف سو گئے. تے سن لو دھیان نال جنوں نیند آ جائے رب ہوندا بول دے نہیں, وہ اج تروا ہوندا مشکل کشا ہوندا. وہ اج تروا تے مشکل کشا نہیں ہوندا. جنوں نیند آ جائے کیوں ساڈا رب جیڑا ہے ہمیشہ جاگدا ہے. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا. تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا. اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. صحابہ کاف سو گئے رب نے سوایا. ہن گل سنن والی جے ذرا رب کائنات فرماندے نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین وذات الشمال. اللہ کریم فرماندے نے میں انہاں دے پاسے بھی آپ ہی بدلدا رہا, میں آپ انہاں دیاں کروٹاں بدلدا رہا. مالکا تینوں اپنے ولیاں نال اپنے دوستاں نال اپنے پیاریاں نال کنا پیار ہے. رب فرماندے نے میں ماں دے نالوں ود محبت کرنا وا, میں انہاں دیاں کروٹاں بھی آپ ہی بدلدا رہا. جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. میرے دوستو غور کرو رب فرماندے نے میں انہاں دے پاسے بھی آپ ہی بدلدا رہا. ایک گل ہن دوسری گل سننا. مالک کائنات نے انہوں نے سوایا. اللہ کریم نے سورج نو آرڈر دیتا تھوڑا جا سیڈ تو ہو کے لنگ جا, انہاں اُتے روشنی نہ پے, انہاں اُتے تیری گرمی نہ پے, تیریاں کرنا نہ پین. میرے یار ستے نے کتے میرے یاراں دی نیند خراب نہ ہو جائے, سورجا اپنا رستہ تبدیل کر لے. پھر کہو سبحان اللہ. ایک نیاں گلاں ہو گئیاں, دو ہو گئیاں.
हुण तीसरी गल सुनना, तीसरी गल सुनना मेरे दोस्तों, तवज्जो फरमाया जे। तीसरी गल सुनना, जदों असहाबे काफ उठे, ध्यान नाल सुनना जरा, जदों रब ने उठाया, जदों मालिक ने उठाया, उन्हां विचों एक कहण लगा, यार इंज करी, खाना किसे मुवाहिद दे कोलों लैके आई, मुवाहिद दे होटल तो खाना लैके आई, पाकीज़ा खाना लैके आई, जेड़ा तौहीद वाले दे हाथ दा पकिया होए। सुभान अल्लाह, उच्ची आखो, प्यार नाल आखो, जरा मिल के आखो, खाना मुवाहिद दे हथां दा लैके आई, खाना मुवाहिद दे हथां दा लैके आई। मेरे दोस्तों बात बड़ी सुनने वाली जे, गौर सुनो, गौर नाल सुनिया जे। किसे मुवाहिद दे हथां दा खाना लैके आई, किनियां तौहीद दियां बरकतां ने। वली बनदा ही ईमान वाला है, ईमान वाले नू अल्लाह वली बनांदे ने, ईमान वालियां नू वल्लाहु वलीउल मोमिनीन फरमाया। सारे जेड़े फरमाया अल्लाह मोमना दा दोस्त है, अल्लाह मोमना दा दोस्त है। फरमाया वला ताहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया तुहाडा शान ते तुहाडा मकाम होएगा अगर तुसी सही मानिया दे अंदर मोमिन बन जाओ। अगली आयत होर एक सुनना जरा, रब्बे कायनात दी जात ने फरमाया, अल्लाह करीम फरमांदे ने, लोगो सुन लो, फरमाया परेशान ना होवो, तुसी ही बुलंदो बाला होवोगे अगर तुसी मोमिन बन जाओ, तुसी ईमानदार बन के वखा दियो, मैं तुहानू जन्नत दा हकदार बना के वखा देंगा। मुवाहिद दे हत्थां दा खाना ले आई भाई, किनियां गल्लां हो गईयां। चौथी बात जरा सुनना, रब ने उन्हां दा तज़किरा कुरान पाक दे दरम्यान दे अंदर कीता है। अद्धा कुरान इधर, अद्धा कुरान इधर, वलियतलत्तफ, जिथे ये अल्फाज आउंदे ने ओ कुरान दा अद्धे, अद्धा कुरान इधर, अद्धा कुरान इधर, वलियतलत्तफ। या अल्लाह इहदी की वजह है? फरमाया इन्हां दरम्यानी जिंदगी, एक बचपन दी है, एक बुढ़ापे दी है, एक जवानी दी जिंदगी दरम्यानी है। इन्हां मैनू दरम्यानी जिंदगी मेरी खातर कुर्बान की थी है। मैं रहमान ने इन्हां दी दास्तान कुरान दे दरम्यान च बयान की थी है। एक पंजवीं गल भी है, पंजवीं गल, वलियतलत्तफ। कितों खाना खाओ ना, और किसी होटल तो खाओ या किसी सादा जे होटल तो खाओ, ते उन्होंने ओकी ट्रिप देंगे, टिप टिप, बस नहीं फर्क है। टिप भी दिया करो, टिप भी दिया करो। क्यों? असहाबे काफ ने टिप दी सी। वलियतलत्तफ, वो कहन लगे जिदे कोलों खाना लिया है ना, ओनू टिप भी दे के आई, कोई चार आने वध दे के आई। हाय हाय, इस वास्ते जिथों कितों रोटी खाओ ना, उत्थे कोई टिप दे के ना उन्हां दी हौसला अफजाई, दिल जोई कर लिया करो। इंज ना करया करोगे कि बाबा जी फौत होने लगे तो मस्जिद दा खतीब इमाम कहंदा है, बाबा जी ये कुछ चारा ने मसीत नूं दे जो, हुण तुसीं अल्लाह कोल चले हो। कहंदा जान ते दे रहा, होर की करां, जाना ते है ही, जाना ते है ही है। लिहाजा अपने मालक कोल जाइए ते खुश खुश जाइए, अल्लाह साडे ते खुश होवे, असीं ओहदे ते खुश होइए। मैं फिर तुहानू ना आखिर ते जिहड़ी गल सुनाना चाहना, तवज्जो फरमाए। हुजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। मैनू पता लगे टाइम, मेरा ख्याल है 1 बजने 20 मिनट सही टाइम है ना, तो एक बारी कहो हाँ सुबहान अल्लाह, प्यार नाल कहो। हुजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे,
لا جواب نو تو لا جواب رہن دے نبی جی دا جواب نہیں جواب رہن دے گل بڑی سننے والی جے دھیان کرے ذرا میں صدقے جاواں علی المرتضی سانو جان نالوں پیارے نے حسن و حسین سونے اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے نواب رہن دے میں صدقے جاواں رضی اللہ تعالی عنہما رب دی ذات پاک نے اس گناہگار عاجز انکسار دے کولوں بے علم بے عمل بے عقل دے کولوں چند اشعار بنوائے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نعت پاک ذرا غور کرنا ذرا چمبا تے چمیلی ہور پھول بے شمار نے تھاؤں تھائی سبنا دے سونے مہکار نے پر سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے کجا لنترانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک اعلیٰ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو تو جو فرمایا جے جدوں دا قرآن پاک نو دل وچ وسایا اے حدیث مصطفیٰ نو سینے نال لایا اے چھوڑ پراں 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 چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے تے گل سن والی جے تڑپ جایا جے میں صدقے جاواں معاشر والے دن جدوں دھوپ نے ستانا اے سونے نبی پاک سانو سینے نال لانا اے تے کہنا کی ہے اللہ جی این میرے امتی حساب رہن دے این میرے امتی حساب رہن دے میرے بھائی جان وٹو صاحب جلسہ کروایا اے بڑھے وارے مدرسے آج منظور بھی آیا ہے بس منظور ہون خطاب رہن دے بس ویسے میں نا ہاں تے بڑھا تسی میں بڑھا من بھی لیا میں بڑھا بڑھ بھی گیا ہاں بھی بڑھا پر اجڑے منڈے کل اجے پیدا ہوندے نے کوئی 22 سال دا کوئی 24 سال دا کوئی 23 سال دا کوئی 37 سال دا کوئی 32 سال دا کوئی 31 سال دا کرسی ڈاؤ صوفہ لے آؤ میں بہ کے خطاب کرنا ہے انج لگدا ہے او چاچے تے تائے نے تے آئی ایم منڈا میں اپنی پوری زندگی دے اندر 48 سال پائی اکبر لودھی صاحب فرما رہے نے تو میں گل تو دس دیا میں 48 سال ہو گئے نے اللہ نے میں اپنے دین دی نوکری واسطے پسند کیتا ہے تے 48 سال دی تبلیغ دے اندر میرا خیال ہے میریاں 15 یا 16 تقریراں بہ کے نے جیڑی بخار دی حالت وچ وگرنا 48 سال تو رب کھلار کے دین دا ہوکا دعا ہے اور مینوں نا کئی مولوی کہتے ہیں تو بنایا کی ہے تو میں کہنا میں رحمان کولوں ہور کی لینا ہے کہ میری عمر 60 سال دے قریب ہو چلی ہے اجے میرے کولوں کھلار کے قرآن دی تلاوت کراندا ہے سونے نبی دیاں نعتاں پڑھاندا ہے مگر نہ یقین کرو مولوی بس میں ابھی میں آ رہا ہوں ادھر سے آ رہا ہوں ادھر سے جا رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں یہاں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا بس مجھے جانے دو میں ابھی انگلینڈ سے آ رہا ہوں میں وہاں سے آ رہا ہوں میں نے کل وہاں پہ جلسہ کرنا ہے آپ مجھے جلدی ٹائم ایتھے تارا لینا ہے
ایڈا جو تھکیا تھا انگلینڈ تو نہ ہوندا تے کیڑا میرا مطلب ہے پاکستان الٹ چلیا سی. اے دعا کرو اللہ عاجزی انکساری دی دولت نصیب فرمائے. بٹو صاحب بہت بہت تانوں مبارک ہوئے, بہت بہت تانوں مبارک ہوئے, تواڈے جلسے دی بہت بہت تانوں مبارک ہوئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اید الاسلام والمسلمین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اچھا بھائی مینوں یاد آ گیا ہے اج نا میں زور دی نماز تو بعد تقریر کی تھی 149 ای بی عارف والا جامعہ اشاعت الاسلام, جس دے اس وقت شیخ الحدیث مولانا ساجد الرحمان صاحب نے انہوں نے فرمایا سی کہ میری پیدائش جیڑی ہے نا وہ ایسے علاقے دی ہے بلکہ ایتھوں دی ہے. تو انہوں نے فرمایا جتنے بھی لوگ آؤں نا سارے نو میرا سلام عرض کریا جے, کیونکہ مینوں اللہ نے اس علاقے دے اندر پیدا کیتا ہے کہ میرا اس مٹی نال بڑا پیار ہے, میرا اس علاقے نال بڑا پیار ہے, میری انہاں لوگاں نال بڑی محبت ہے. تے انہاں تانوں سلام عرض کیتا ہے کہ میں تواڈے اگے ایک درخواست کرن لگا, انہاں دی صحت دے بارے دعا کرو, اللہ انہاں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے بھی بیمار نے اللہ سب نوں شفا عطا فرمائے, جتنے مقروض نے اللہ سب دے قرضے دور فرمائے. اللہ سانو سارے انہوں پکا سچا نمازی بنا دے. یا اللہ سانو مکہ مدینے دی زیارت کروا دے. یا اللہ رمضان آ رہے ہیں سانو روزے رکھن دی توفیق دیں. یا اللہ قرآن پاک دی تلاوت دی توفیق دیں. اللہ اپنی رحمت دے نال اعتکاف دی توفیق دیں. یا اللہ قیام اللیل دی توفیق دے آجے. اللہ جی سانو اپنا ذکر کرنے والا بنا دیو. اللہ جی آخرت دا فکر کرنے والا بنا دیو. اللہ جی سانو قرآن و سنت دا پابند بنا دیو. اللہ جی خوش نصیب اور بخت بلند بنا دیو. اللہ جی جتنے بھی بندے آئے نے اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہو جاؤ. اللہ ساڑھے تے ساریاں تے راضی ہو جا. یا اللہ سانو پاک پیغمبر علیہ السلام دا حبدار بنا دے. اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے میرے اللہ انہاں دے والدین دیاں قبرانو اللہ جنت دے بگیچے بنا دے. اللہ جنہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہاں دے والدین دیر تک زندہ رکھ. یا اللہ جنہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہوں اپنے والدین دی بہت زیادہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ ساڑھے ملک دے حالات بہتر فرما دے. 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 اور ایک ساڑھے بھائی جان نے شاہد صاحب وہاڑی تو انہوں نے تانوں سلام بھیجیا ہے اور نال انہوں نے ایک پیغام بھیجیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ابو جی واسطے دعا کروایا جے فوت ہو گئے نے. شاہد صاحب دے ابو جان نو اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے. یا اللہ سانو صحیح معنی وچ مسلمان بنا دے. اللہ تیرے بندے اتنی دیر تک بہ کے تیرے حبیب علیہ السلام دیاں سچیاں سچیاں اچھیاں اچھیاں مٹھیاں مٹھیاں پیاریاں پیاریاں باتاں نو سنیا ہے. اللہ انہاں دا سننا ساڈا سنانا سب دا قبول فرما کے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد رکھی. یا اللہ اس دے اخراجات اپنے غیبی خزانے دے وچوں اللہ انتظام فرما. یا اللہ ایتھے قرآن و حدیث دا سلسلہ بچیاں دا جو تعلیم دا سلسلہ جاری ہے اللہ اس نو ہمیشہ ہی جاری رکھی. اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. سبحان ربک رب العزہ اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.